Ethics refers to well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do. Ethics, or in other words, moral philosophy, is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior. Ang ethics mao ang gadala para kitang mga tao makakatunta sa kung unsay tama o mali nga atong ginabuhat sa matag adlaw. Mausab ang gagiya kanato para kita makabaton og prinsipyo nga mahimong matinud-anon ug we seek justice within ourselves. And also, we learn to take responsibility of what we do for the betterment of ourselves and the society. Yes, I do believe that studying ethics is important because ethics teach and help us adopt the values nga atong ginapakita sa ubang tao. Ug usa pa, kini nga values nga atong na-learn maong mahimong way para mas masabtan nato ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ug makahibaw ta makiblend or makahibaw ta unsay buhaton nga maayo o mali sa atong pagpuyo diri sa kalibutan. Makatabang sab ang pag-study sa ethics sa pagtukod og good relationship to one another for a peaceful and healthy environment that we all are living in. We really need to be moral because of so many reasons, just like to avoid causing harms to others. It also guides us to make decisions and judgments and help us in taking care of ourselves and our relationship to others. There are lots of reasons, and with these reasons, we should always put to mind that kitang tanan dili pareho og kagustuhan, kinaiya og mga pamatasan, mao kinahanglan jud nato nga bansayon kung unsa ang angay ug dili angay nga pagabuhaton. It's because being morally present is mao'y naga-establish og maayong pamatasan og good impression para sa uban, nga mao'y mahimong way para makahimo ta og lig-on nga pundasyon para sa unity o peacefulness sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, and for us to have a conflict-free society. I couldn't say I agree and disagree because it's a case-to-case basis. Legal system provides or set formal rules or laws for us to abide, but not all the time that we can follow these rules tungod kay dili sa tanang panahon kita ginapaboran sa legal. Kay usahay sila sab ang nagabaliktad and dili mo kampi sa atoa. We can consider our morality sometimes because if we have paninindigan para sa kamatuoran, walay makapildi niini. Pero in reality, law is more ang dako og say kaysa sa atong moralidad. Ang balaod parihara na sa tanang tao except sa dato kay kaya nilang bayaran ang balaod, pero ang atong moralidad dili kayang bayaran sa bisan unsang katidara, labi na kay kitang tanan ay iya-iyang pananaw sa kinabuhi ug mga experiences. In the subject ethics, I had learned so much. I learned to show integrity every time. Respetuhon ang atong isig katao, mahimong fair sa kanunay, lakip na ang mahimong honest, loyal ug mag-show og care and support to everyone. Mahimong fair in treatment and disregard discrimination. Sa tinuod, daghan kayo ang ma-learn sa pag-study og ethics. Dili lang nako mausa-usa apan one thing I can say that if we want change, we should start within ourselves and avoid doing things that can hurt others. In order to establish friendship, good environment, and peacefulness, perminti natong hunahunahon ang maayong pamatasan para sa ikalambo ug kaayuhan natong tanan.